Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakamera naman tayo ng tips and tricks kay Infinix Hot 70. So just keep on watching. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is yung Infinix AI kay Infinix Hot 70. Punta lang kayo sa settings, then i-click nyo lang yung Infinix AI. Then punta lang kayo guys dun sa AI Team Generator. Yan, AI Team Generator. I-click nyo lang yan, then click try. Then, pwede siyang image to image, then text to image ang ginawa ko. Type nyo lang dyan guys yung gusto nyong i-generate na team ninyo. So, ang tinype ko guys is yung Avengers versus X-Men. Then, i-click nyo lang yung generate. Wait nyo lang siya guys mag-generate. Isa to guys sa mga favorite features ko ni Infinix Hot 70. So, wait nyo lang generate. Then, pagka-generate guys, pwede nyo siyang i-save. Then, pwede nyo na siyang gawing team. Then, ang next naman guys is yung double tap to turn on, double tap to turn off. Tuturuan ko kayo kung paano siya i-activate. Punta lang kayo sa settings. Hanapin nyo lang dyan guys si accessibility and features. Click nyo lang yun. Then, i-click nyo lang guys dyan yung actions and gestures. Then, activate nyo lang guys yung double tap to turn on, double tap to turn off. Then, try na natin guys. Ganun lang siya guys kadali. Then ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung one tap button features ni Infinix Hot 70. Punta lang uli kayo sa settings. Then hanapin nyo dyan guys si one tap button. Then click nyo lang guys si one tap button. Then click nyo yung long press. Then pili kayo dyan guys once ilong press nyo si one tap button. Ang napili ko kasi guys is yung flashlight. So itry natin. Marami naman dun guys choices. Pipili lang kayo kung anong gusto nyong features once i-click nyo si one tap button. Ang napili ko lang is yung flashlight. So i-try na natin guys. So yun guys, ganun lang siya kadali. So ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung active halo lighting. Ganun pa rin guys, punta pa rin kayo sa settings. Then hanapin nyo lang dyan si active halo lighting. Then pili lang kayo dyan guys kung kailan nyo siya gusto iilaw. Marami naman dyan choices para umactivate si active halo lighting. Pwede siya guys umilaw kapag notification. Pwede rin halimbawa pag nagigame kayo. Yung napili ko guys yung flip to flash. Yan. Tatry natin siya guys. Pwede rin siya sa charging. Kapag low battery reminder, pwede rin siya guys. So, ganun lang siya kadali guys. Next naman guys na ituturo ko sa inyo is yung battery and power saving kay Infinix Hot 70. So punta lang uli kayo sa settings. Then click nyo lang si battery and power saving. Then may tatlo kayo guys na choices kapag gusto nyo makatipid ng battery. May tatlong current mode, yung equilibrium mode, yun yung gamit ko ngayon. Battery saver, and then yung ultra power saver. Yung equilibrium mode guys, yan yung normal na gamit ng cellphone kay Infinix Hot 70. Yung battery saver naman guys, yan yun. Makikita nyo naman na 7 hours nyo pa siya magagamit. Kapag naman doon sa ultra power saver, nasa 10 hours pa siya. Pero may limit lang yung gagamitin nyo na application kapag doon sa ultra power saver. Then, dyan nyo rin guys makikita yung battery health ninyo kay Infinix Hot 70. Yung charging speed, dyan nyo rin. Gusto nyo mabago. Smart charge, then meron low temp charge. Then, andyan din guys kung paano nyo siya pwede i-charge via reverse wired charging, bypass charging, andyan siya lahat guys. Pwede nyo rin dyan guys baguhin yung custom charging protection. Marami kayo guys makikita dyan na features kay Infinix Hot 70. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.